an bɛɛ ensemble contrôle citoyen bɛɛ ka se ka o ɲini ka o ɲɛdɔn ti dɔwɛrɛ ye ko an bɛɛ kelen kelen bɛ se k'an da don cogo la jamana jɔ la jamana bɛ jɔ cogo di marabaga minnu an ye ɲɛmaga ta ka di u ma ka dara da u kan k'u ka baara kɛ an ye k'an k'a dɔn ko olu y'an ka baarakɛdenw ye i ka baarakɛden b'i bolo so cogo min na n'i bɛ k'o sara 1500 1000 hali n'a sɔrɔ o man kan tɛ ka kɛ baarakɛden sara man kan tɛ ka jigin 5000 d'u ma hali n'a bɛ si fɛ a bɛ dumuni k'i fɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɛ a sara man kan jigin 5000 a dɔɔnin ka kɛ 4000 ni dɔɔnin ye o bɛ an bara ni fɛn fɛn an ja a b'a kɛ n'a m'a kɛ an b'a bugɔ n'a m'a kɛ an bɛ se k'a gɛn k'a bila pewu an ka baara an bɛ a bɔ o bɛɛ la olu bɛ an bolo so cogo min na domestique an k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka ye an ka baarakɛden fɔlɔ ye o de hakilina bɛ anw na députés ministres maires ko jamana kɔnɔden k'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ ye ale de ye président de ye kɔmɔgɔ ye o de ye contrôle citoyen dara ta ka da mɔgɔ minnu kan baara min dira u ma ni u ma se ka o kɛ an bɛ se ka wuli cogo de kana hakɛ ɲini u fɛ bureau bɛ sigi o de kama an yɛrɛ fana kelen kelen jamana an ka hakɛ dɔ b'a kan mɛ jamana fana ka hakɛ jumɛn bɛ an yɛrɛ kan tuguni donc ensemble an ka se k'o ɲɛɲini ka o ɲɛdɔn an ka bureau a bɛ sigi o de kama nin ye an sigi fɔlɔ ye sigi wɛrɛ bɛna kɛ tuguni kɛnɛ min kan an bɛ an da don a la ka walawala dɔɔnin fo bɛɛ ka se a ka hakɛ dɔn sabanan balimaw o ti dɔwɛrɛ ye an ko par exemple Mbaye da la yan o mana aw sɔrɔ i n'a fɔ waati dɔ kɔnɔ a ɲɔgɔn kɛla a ka yɔrɔ nana ci ɲɛmɔgɔw fɛ décision langolo o n'a ɲɔgɔn ko ni a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ n'a bɛ se aw ma an fana bɛ se Bamakɔ an ka bureau bɛ fan o fan komi 1 ou komi 6 quartier missionnaire fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ se a bɛɛ ma an'u bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ sigi an bɛ kuma ani aw yɛrɛ an bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di kɛlɛ kɔnɔ pour que a kana kɛ aw dɔrɔn ka kɛlɛ mais a ka kɛ l'ensemble des membres du CDR collectif pour la défense de la République a ka kɛ an bɛ ka kɛlɛ kelen o misali bɛ yen komi 1 fana kɔnɔ tuguni ni an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ se aw ma aw fana bɛ se aw ma an bɛ se Bamakɔ fan bɛɛ an ka bureau yɔrɔw la pour que aw ni anw an ka jɛ ka fara olu kan an ka kɛlɛ kelen kɛ pour que sebaaya olu ka se olu kɔrɔ misali la silamɛya y'a fɔra an ye ko a bɛ i n'a fɔ ni kogo bolo sigi ɲɔgɔn sanfɛ birikiden ko n'i ye birikiden kelen sɛbɛn ka bɔ a la dɔrɔn ko a nɔ kan ka ye o kɔrɔ silamɛ bɛ fo Faransi ni degun o sɔrɔ Mali la ne kan ka to yan ka o dɔn parce que munna n balima dɔ dankara a hakɛ la o b'i n'a fɔ an ka bureau fana kɔnɔ tuguni dama na kari an ka élément kelen mɔgɔw la bureau la a bɛ i n'a fɔ dankari la an ka bureau bɛɛ la o kɛlɛ an ka se k'o kɛ pour que sebaaya an ka se ka sɔrɔ n'an bɛ bɔ kuma tago fɔlɔ kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ ye aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn CDR a dɔnna bi ka se niveau min na o dépendant mɔgɔ dɔ de fana ka wuli ka jɔ la Asbachi a ka émission a bɛ kuma minnu fɔ o bɛ boli jamana marabagaw jogo de kan a bɛ boli fanga marabolo wɛrɛ min anw bara yan Asbachi ka kuma bɛ boli o de kan an fana ko est ce que jamana jɔ la mɔgɔ min ka jamana jɔ mana dan dɔrɔn président y'a kɛ tan ministre y'a kɛ tan député ye nin kɛ maire ye nin kɛ jamanakɔdenw ye nin kɛ a ba est ce que mɔgɔ min ka jamana jɔ mana da o dɔrɔn ma est ce que sebaaya e bɛ se k'o sɔrɔ wa munna a fɔra an ye silamɛya la diinɛ bɛɛ la ko n'i y'a ye danbe na ka di adamaden ɲɔgɔn ka hakɛ la danbe diinɛ a yɛrɛ la ko n'i bɛ se ka ban ni i fanga ye k'i ka ban ni o ye ko n tɛ se o la i ka ban ni i tɛ ko n tɛ se o fana i ka kɔn i dusu kɔnɔ ka seli ka dugawu kɛ a tigi ye an fana ko tuguni démocratie fanga kɔnɔ hakɛ dɔw dira jamanakɔnɔdenw ma o ye ni ko bɛ ka kɛ ko min man ɲi a bɛ dankari aw la o de y'a na a mana kɛ a fɛn fɛn ye a ka kuma fɔ a da la a ka ta arajo la précieux bɛ aw bolo a ka taa kuma fɔ ko ni o ma a ɲɛnabɔ a ka ɲɔgɔn dalajɛ bɛɛ da la meeting ka ɲɔgɔn informer ka bɛɛ bɔ a kalama kibaruyaw bɛ ka da mɔgɔw tulo kan ko ni o si ma se a ɲɛnabɔ tuguni sitting bɛ yen baaraw bɛ ka tɔgɔ ta kɛ a sɛgɛrɛ mɔgɔ min ka tɔn ta kɛ a sɛgɛrɛ a ka so da u ka baarayɔrɔ da a mana kɛ a fɛn fɛn ko a ka taa jɔ ye o da la ni a ka papiyew ye ni a ka berew ye ni sɛbɛn bɛ a sanfɛ dusukasiya bɛ ala ka se ka yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la ko ni o si ma se a ɲɛ tuguni ko masi bɛ yen ni o ye tɔgɔma ye a ka bɔ tile kɔrɔ dusukasi bɛ aw kan ka o yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la démocratie fana ko tuguni ko ni o si ma se a ɲɛnabɔ ko vous pouvez faire appel à la désobéissance civile o kɔrɔ ka mɔgɔw wele ka sariya sɔsɔ o kɔrɔ da minnu bɛ yen an ka fɔ o kunna ni sariya ko fɛn min ka ɲi an b'a fɔ o ma ɲi n'u ko min ma ɲi an ka fɔ ko o ka ɲi an b'a ɲini ala fɛ ala kana se fo o niveau ma en bref an fana ko o la sisan
bureau ye an bɛ a sigi a naaninan bɛ kɛ o ye o kɔrɔ komi an bɛ to ka a fɔ tuma bɛɛ sanga bɛɛ fanga bɛ siran jama de ɲɛ le pouvoir n'a pas que de la masse fanga bɛ siran jamakulu le ɲɛ o tɛ siran mɔgɔ kelen ɲɛ o tɛ siran mɔgɔ fila o ɲɛ fanga bɛ siran jamakulu le ɲɛ an b'a fɔ an bɛ segin a kan an tɛ segin k'a fɔ tuguni diɲɛ jamana sɛbɛlama bɛɛ kɔnɔ fanga bɛ jamanakodenw na fanga bɛ siran jamanakodenw ɲɛ nka mali de kɔnɔ yan anw bara yan jamanakodenw de bɛ siran fanga ɲɛ o kɔrɔ ɲɛmɔgɔ mana i yɛrɛ ye k'i bila ko kɔfɛ mɔgɔw u bɛ a yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de bɛ anw bara yan an ko o min bɛ yen an ka o siyɛnni ka o tigɛ ka o birize o de y'a to an ka bureau sigi nana o ti dɔwɛrɛ ye don min an bɛ fɛ ka bɔ ka tɔgɔma kɛ dusumakiya bɛ anw kan degun bɛ anw kan haminakun bɛ anw na ka bɔ ka o yɛrɛ diɲɛmɔgɔ la o don an bɛ wele bila bureau fɛn fɛn ni an ye a bila en place k'a bɛɛ dalajɛ kɛlɛ min ye an bɛ n'o kɛ k'a da o tulo kan u ka jɛ ka fara an kan an ni anw an k'a jɛ o kɛlɛ kɛ pour que sebaaya an ka se ka o sɔrɔ balimaw o kun ye n ka kuma ta fɔlɔ ye n bɛ se ka min fɔ aw ye en bref 3 minutes dɔrɔn CDR collectif pour la défense de la République a kɛla après le coup d'état amadu a ye dankari min kɛ jamana sarasunba la ni a y'an bɛɛ da ka kantigɛ kelen kelen a ye o wale min kɛ 2012 wagati la CDR collectif pour la défense de la République a kɛla mun na ko dankarila anw na jamana bɛ ka lumo dama fo a bɛ fɛ ka firi sani a ka dafiri an ka wuli ka ko dɔ kɛ min bɛ se k'a to ni bonya bɛ se ka taga da anw kan mali bɛ se ka don a sen fila o kan mouvement bɛɛ kɛla à l'époque bɛɛ y'i ta kiri dɔw ko i tɛ tɛmɛ tile 40 kan dɔw ko non civil de fanga man kan a bɛ di anw ma dɔw ko non sɔrɔdasi fanga man kan tɛ ka di u ma an fana ko hali a sɔrɔ an tɛ à l'époque minnu y'a sigi olu ko est ce que an fana tɛ an ta sigi mais ni an ma ɲɛ an bɛ a sigi an ka kɛ tɔ ye tɔn min ni o bɛ na maliyɛnden bɛɛ ka hakɛ ka o lafasa o de kɛra collectif ko jamakulu parce que munna o don association caman de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan CDR a bɛ hakili jigin association jumɛn la transporteurs chauffeurs olu nana don a kɔnɔ handicapés olu nana don a kɔnɔ rappeurs ni artistes olu nana don a kɔnɔ association des élèves et étudiants olu nana don a kɔnɔ fo ka se association caman ma o y'a to ko u ka tɔgɔ kɛ collectif pour la défense de la République ko an ka jɛ ka kɛ jɛkulu kelen min bɛna an ka jamana ka lafasa k'a tɔbɔtɔ pour que jugu bɔra kɔ kan a bɔra kɔnɔ na a kana se dankari an na a ma kɛ dɔwɛrɛ kama objectif ni bi foyi wɛrɛ tɛ a bolo hakilina wɛrɛ tɛ a la CDR ko juguman ka se ka di maliyɛnden bɛɛ ma CDR ko lakana ka se ka di an bɛɛ ma CDR ko kɛnɛ ka se ka sabati an bɛɛ lakana kana kɛ faamafɛn a ka se ka di an bɛɛ ma balocogo saba tile kɔnɔ u ka nɔgɔya an bɛɛ ma fura ka se ka nɔgɔya an bɛɛ ma maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yen ni min hakili ka kan i n'a fɔ jamana ye sarasun b'a fɔ an ye cogo min na nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. En bête de ma caca, pour me hacker là, pour qu'elle là, en bête de ma caca, ou trop clé là. En bref, collectif pour la défense de la République, ce n'est pas un mouvement rasta. Au courant, quand il était rasta, il fait à Coran, non, au thé, tiens, Mousso, démissaire, mon croba, il m'a dit 19 choses,alité d'inana, à tant que Akila est là, Maliko, Malandonga Ake. Jamana bɛ se ka basigi cogo di ni o hakili b'i la i bɛna fara anw kan hali n'i ma n'i tɔgɔ sɛbɛn i k'a dɔn n'i b'i tɔgɔ sɛbɛn kana na don bureau yɛrɛ la tuguni mais i k'a dɔn i b'i yɛrɛ ye an ka hakilina kɔnɔ c'est comme silamɛya la i diyagoyalen tɛ i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ni misiri ko la ilaha illallah allahu akbar a sɔrɔ i ka don i ka taa seli kɛ masa ala ye an fana ka tɔn min o t'o kɛ la mais i na i tɔgɔ fara sɛbɛn n'o y'i se k'o kɛ salam la wadada ani fana continue. Donc, le bureau bɛ sigi cogo min na o ti dɔwɛrɛ ye an ko mɔgɔw ma bureau classique an bɔra o kɔnɔ ko mɔgɔ 24 bureau classique an bɔra o kɔnɔ ko bureau exécutif mɔgɔ 24 ni o kɛla k'a signé mɔgɔ min bɛna fara kan ko adhérent o kɔrɔ farankaw an ko diinɛ la faranga tɛ chrétien la a tɛ silamɛya la a tɛ an fana ka tɔn na faranga tɛ yen dɛ an bɛɛ de ye kelen liste de bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko a b'a la bɛɛ tɔgɔ ka sɛbɛn numéro ka kɛ a la ka di anw ma an n'u bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ mais an ko diinɛ bɛɛ fana fɔ an ye ko an ni a kɛra mɔgɔ 3 ye ko a ka mɔgɔ 1 bila an ɲɛma o ti ko o ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o
o ti ko o hakili kɔgɔlen ni an bɛɛ ta ye o tɛ ko o bɛ kodɔn ni an bɛɛ mais munna ko dana dɔ tara ka da kan mais an ka misiri kɔnɔ alimami bɛ ka an bɛɛ laseli mais o t'a yira ko a bɛ alikuranɛ dɔn ni an bɛɛ ye o kɔrɔ dana dɔ tara ka da a kan mais ni jogo nana yala jogo min ni silamɛya tɛ taa jɛnɛya nkalontigɛ nangara yuguyugu mɔgɔ kelen bɛ alimamiya dana ta ka da kan o mɔgɔ kelen bɛ a minɛ a la o kɔrɔ an fana ka ni biro ye mɔgɔ mugan naani ko kuma tɛ dɛ liste de bɛ kɛ bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn mais an bɛ min fɔ ka gɛlɛya numéro minnu bɛ di anw ma tɔgɔ minnu bɛ di anw ma a ka mɔgɔ fila ka numéro yira an na o mɔgɔ fila walasa ci min bɛ yen don na ni an bɛ fɛ k'o da aw tulo kan a se tɛ an ye ko an bɛ a bɛɛ wele kelen kelen mais an bɛ se ka mun kɛ bureau bɛ an bolo Mali kɔnɔ Mali fo Afrique diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an tɛ se ka a bureau mɔgɔw wele kelen mais an bɛ se ka min kɛ mɔgɔ fila min ka numéro bɛ an bolo an bɛ se ka olu wele ci min bɛ yen ka da u tulo kan baara min bɛ yen ka da u tulo kan don ni aw fana bɛ fɛ ka ci lase anw ma ka an wele ni an bɛ se ka na olu mɔgɔ fila bɛ se ka an wele u ka numéro bɛ an bolo u tɔgɔ bɛ an bolo donc ni ci min bɛ ka da tulo kan ka fɔ olu bɛ kɛ an ni anw cɛ ciden erreur bɛ yen an b'a fɔ olu ye u fana diyagolen don hɔrɔnya na ci min fɔra u ye u ka segin u ka taa da mɔgɔ tɔw tulo kan donc an ka bureau bɛ sigi cogo min na an balimaw an filɛ ka o de fɔ donc n'a y'a sɔrɔ aw kun bɛnna o mɔgɔ fila o kan i bɛ wuli kɔrɔ a bɛ u tɔgɔ fɔ kuma min ni folikan min fɛ ka fɔ u bɛ o fɔ mais liste bɛ di anw ma mɔgɔ kura mana don a la liste an bɛ a réactualiser o kɔrɔ an bɛ a kura tuguni mɔgɔ kura min donna ka fara bureau kan an bɛ taa fara a kan donc mɔgɔ bɛ se ka don bɛɛ la kura tɛ fɛn bon a ye ɲininkali min kɛ kuma mɔgɔ fila min choisira n'olu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ciden aw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ fɔlɔ Sanba Konate n'o ye ne yɛrɛ ye filanan Adama Sakɔ proposition de ou bien proposition de ou bien a ko bɛnna min kan a ko bɛnna min kan donc kuma b'i fɛ ani da première filan b'i fɛ ko mɔgɔ ye i b'o fɔ après an bɛ kuma di kɔrɔfɔlɔ ma donc jama sɔrɔ o wa bon kuma jan tɛ ne bolo vraiment ne t'i se foyi la ni foli kɔni tɛ vraiment aw nali min kɛ ne b'o dɔrɔn de foli kɛ k'a fɔ jamana jɔ de don bɛɛ b'i yɛrɛ ni mun kɛ i y'a k'i yɛrɛ de i ma kɛ donc kuma jan tɛ ne bolo foli kɔ n'aw nana ni bɛnkan de don ala k'a sabati ala ka ɲɛ ka di an ma donc n bɛ bɔ kuma la n b'a di n ka porte-parole ma n'o Adama Sakɔ Assalamualaikum warahmatullah. Ne b'aw bɛɛ fo bon nin ko kɔni hakilina kuma don ne bɛ se k'a fɔ Mantela mɔgɔ an sumara CDR bureau sigili la an fɔlɔfɔlɔ de tun kan ka CDR bureau sigi parce que an ma bureau sigi c'est vrai an ma bureau sigi n'o tɛ anw yɛrɛ ye CDR bureau an bɛ se ka min fɔ jama in bɛɛ nin ye foli de ka se bɛɛ ma an bɛ ala deli halisa an ye baara min daminɛ ala k'a kɛ ala kama baara ye parce que nin ye faso jɔ tɛ tɛmɛni kan faso jɔ yɛrɛ ye ala bato ye anw ko Malitɛlida bɛɛ ko an ka baara kɔfɛ o tɛ tɛrɛmɛ cɛ fɛ